Maayong hapon sa tanan. Maayong hapon og welcome sa ato ang programa ang The Hour of Truth. Ngayon makita mataga alas 5 sa hapon sa ato ang Facebook live makakaigsuunan The Hour of Truth o ang oras sa kamatuoran nga giatod kanato sa Faith Tabernacle Bunawan. Praise God. Og ato ang live karong hapon mga kaigsuunan atong i-share sa uban, i-share sa itong mga kaigsuunan alang sa pagdasig sa tanan nga makakita nini nga mong video o pag-ampo alang kaninyo nga dunay mga pagkinahanglan. Busa kung duna kay prayer request nini nga kapunon, pwede nimo nga i-message nga ni kanato makaigsunan ang imuhang prayer request directly sa ato ang comment section. Pwede ninyo makaigsunan nga i-message ang inyong prayer request ato ang dalon sa mga pag-ampo karong hapon. So welcome sa tanan nga nakatan-aw na o galang sa wala pa pwede nga i-share makaigsunan ngadto kanila kay magulat ta at least napulo ka viewers sa tabaga sugod sa ato ang mensahe karong hapon sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo aron na madasig ang ato ang espirituhanon nga bahin labi na nining maong higayon o nining maong panahon sa pandemic. Okay ra ba nga ato nga signal diha? Palihog daw comment sa nakatan-aw. Okay ra ba nga atong signal? Klaro na ba ang ato ang klaro ba dili ba siya karat-karat kay kung hinay ato signal medyo blurred ang resulta sa ato ang video. Palihog daw comment kung okay ra ba ang ato ang signal. Welcome Paulo Diaz, may hapon. Sister Cherry Sumaliling, may hapon. Jimboy Odnores, may hapon. Akong tan-awon para makita nako tanan nga nakatan-aw. Risi Manaongsong, may hapon. Jeremy Anahaw Arsulon, may hapon. IB Hipiga, maayong hapon. Joel Castro Sirinobis, maayong hapon. Jusiel Shilama Solomon Beray, maayong hapon. Juliet Eliseo Cabantao, maayong hapon. Reinhardt Rose Dilma Antaw, maayong hapon. O sa tanan nga tanaw na mayong hapon sa tanan. Okay ra Sister Che ang signal. Klaro nga ato ang pagkakuha. Pastor Jepsy, maayong hapon. Jimboy Odores, okay kaayo pastor. Okay na ang atong signal. Amen. Salamat sa Ginoo. Well, magsugod ta sa ato ang mensahe nini nga kapunon mga kaigsuunan alang sa pagdasig kanatong tanan. Hallelujah. Og ang topic nato karong adlaw April 5 2020. Ang ato ang topic mga kaigsuunan is sa Binisaya, epektibong pag-ampo. Epektibong pag-ampo. Praise God. Bless you, Pastor, in Jesus' name. Salamat, Pastor Jeff. Hallelujah. Epektibong pag-ampo. The effective prayer. Praise God. Muna ang ato ang topic nining kapunon. O sunako nga banan ko ninyo, una mo yung mga Bible atong ablihan magkaigsunan ng ato ang mga Biblia sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 5. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to verse 5. Praise God. Nagaingon ang pulong sa Ginoo. First of all, then I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgiving be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence towards God and with proper conduct. This is good and it pleases God our Savior, who wants everyone to be saved and to come to know the truth. For there is one God, and there is one who brings God and human beings together, the man Christ Jesus,
Sa Binisaya ako nga basahon, busa, unas tanan, awhagon ko kamo sa pagampo, alang sa tanang tao. Pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan, o pasalamati siya. Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari, ug ang tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay, ug malinawong kinabuhi. Kinabuhing Diyos nun, ug subay sa hustong pamatasan. Verse 3. Maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao og mahibalo sa kamatuoran. Kay usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Magaampo kita. Balaan ug mahigugmaon namo nga Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Nining taknaa sa kahapunon o nining orasa, kami nagaduol kanimong mapaubsanon. Pasayloa kami sa mong kalapasan o Diyos, o tabuni kami sa imong grasya nining mga orasa. Ang imong hamiling dugo, may magatabon ka namo. Ang imong balang Espiritu Santo, mao ang magapanglihok sa amo ang mga kinabuhi. Bisan pa sa matag usa nga nakatanaw, o sa matag usa sa ilang panimalay, Ginoo nining mga orasa. Agampo kong ikaw magapamisita kanila, Holy Spirit. Lord, Holy Spirit, wala mi mahimo kung wala ikaw. Ikaw ang among gitugutan sa paghikap sa mga kasing-kasing. Ug sa pagpanalangin sa imong pulong. Nagampo ko nga dunay revelation gikan sa imong pulong karong orasa, Ginoo. Nga moabot sa matag usa nga makadungog makakita nining mong video. I pray in the name of Jesus Christ. Nga dunay kabag-uhan sa mong makinabuhi ug sa mong kasing-kasing. Bisan pa nining moong quarantine nga kami, Ginoo, naara sa mong mga panimalay. Dunay pagbag-o sa mong kinasuluran. Dunay transformation, Ginoo. Gikan sa imong pulong among madungog. I pray, Ginoong Diyos, nga kining mong mensahe madungog sa tanan, Ginoo. Labi na kadtong mong mga tao nga wala pagyud makaila kanimo. Nagampo ko nga dunay conversion, dunay kaluwasan ilang madawat. Nagampo ko nga tanan nga nagkinahanglan, Ginoong Diyos, og pahulay. Nagkinahanglan, Ginoo, og kaluwasan. Makakaplag kanimo, makadungog ninimong mensahe, o makakaplag og kaluwasan diha kanimo. Nagampo ko karong orasang ikaw magadihog sa imong alagad, o magadihog sa tanan nga nakakita o nakadungog ninimong mensahe. Ug ang tanang himaya, Lord, amo ra gyud gibalik kanimo. Wala gi amo, Ginoo, ang tanan imo ra gyud. Diha sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among pagpasalamat. Amen og amen. Praise God. Sa karon pa nakatan-aw, mayong hapon og welcome sa tuang programa The Hour of Truth dinhi sa tuang Facebook makaigsuonan live karong hapon. Praise the Lord. Namotong atong gibasa makaigsuonan og atong topic, ang atong theme nining kahaponon nining adlaw, epektibong pagampo. The effective prayer. Ang epektibong pagampo. Og ang teksto nga to ang giuna pagbasa atong giablihan makaigsuonan atong teksto naa nato makaplagan sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 5. In 1 Timothy chapter 2 verse 1 to verse 5. Nakita makaigsunan giauhag gayud sa mga pagampo o sa pag-inampuay. O usab makaigsunan din sa verse 2 sa verse 1 pag-inampuay, pagampo, pag-inampuay o pagpasalamat. Akong balikon sa verse 1, pagampo, pag-inampuay o pagpasalamat. Kanang pagampo makaigsunan para kanato, para sa tong kaugalingon, para sa tong pagkinahanglan. And number 2, kanang pag-inampuay, but pasabot petition. Petition makaigsunan and kanang pagampo sa uban. But pasabot makaigsunan, we intercede for one another. We intercede for one another's needs. We intercede for one another's requests. So, naana makaigsunan sa verse 1, o pagpasalamat. Kanunay nga pagpasalamat o pagdaig sa Ginoo. Hallelujah. Through prayer. So muna ang atong buhaton. And ang verse 2, nag-emphasize kini makaigsuonan nga kita magampo sa atong mga leaders. Magampo sa tuang mga pangulo. Sa nagapangulo kanato, labi na ang nagapangulo sa atong nasod. Now, mao kini ang gingon sa verse 2. Kinahanglan iampo ninyo ang mga hari ug ang tanan nga nagmando aron nga makabaton kamo og mahusay og malinawong kinabuhi. Unsa kuno atong iampo ang atong mga pangulo, atong iampo ang atong presidente,
Atong iampo makaigsuonan ato ang mga senador, ang mga congressman ug ang tanan nga nasa pamalaod, ang tanan nga nasa gobyerno, labi na usab dinhi sa tong syudad makaigsuonan. Ang ato ang mga mayor sa Region 11, maigsuon ato silang iampo. Ang tanan makaigsuonan nga nasa panggobyerno atong iampo. Dili ta makaigsuonan magbagulbol o dili ta magasigi o reklamo bato kanila. Dili kita makaigsuonan sama sa mga gibuhat sa uban ngatong makita karon nga nagawilga naa makaigsuonan sa gawas nagarali o kiraunta og prayer rally, pero rally maigsuon na pangdaot sa gobyerno o pagsamok-samok sa gobyerno, labi na nining mo ang kahimtang makaigsuonan sa tuang nasod karon nga dunay dakong krisis o problema nga giatubang ang nasod. Mo nang gingon dinhi sa verse 2, dili mahimuot ang Dios niana. Dili mahimuot ang Dios alang sa mga tao nga nagadaot sa gobyerno, sa mga leaders, nagadaot sa presidente. Naana na sila dinha gibutang sa Ginoo. Sila mo'y giplastar sa Ginoo, sila mo'y gihatag sa Ginoo para kanato. Nganong sila midaog tungod gitugutan sa Ginoo nga sila mo'y maghari kanato. So ang gisugo sa Ginoo para kanato, labi na kanimo nga Kristohanon, mao ang pagampo alang kanila. Mao ang paghatag makiigsunan og petition ngadto sa Ginoo, intercede, hallelujah, alang kanila. Mo ning gingon maigsoon sa verse 2, ngang tanan nagmando atong iampo aron kuno kita makabaton og mahusay og malinaon nga kinabuhi. Kinabuhing Dios nun og subay sa hustong pamatasan. Asa magsugod makaigsunan diha sa itong mapag-ampo alang kanila. When we pray nga alang kanila makaigsunan, giyahan sila sa Ginoo, daghan sila wisdom sa Ginoo, ug ang mga balaod nga ila makaigsunan nga mamugna, balaod nga makapahimuot sa Dios. Muna atong i-pray makaigsunan alang kanila. And in verse 3, nagingon dinhi maayo kini ug makapahimuot kini sa Dios. Mao kana makapahimuot sa Ginoo, atong himuon nga mga pag-ampo mo na makapahimuot sa Dios. Nagingon din nga atong manluluwas. Verse 4, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. So mao ni ang kabubuton sa Ginoo. Unsay kabubuton sa Dios nga ang tanang tao maluwas. So atong giampo ang kaluwasan sa tanang tao. Let's pray for the salvation makaigsunan of all. Atong iampo ang kaluwasan dili lang sa tong pamilya ug sa tuang mga kaparintingan kundi sa tanang tao nga sila makaigsunan makakaplag ngadto sa paghinulsol, makakaplag og kaluwasan, moabot ngadto sa paghinulsol, makakaplag og kaluwasan. Buot sa Dios nga ang tanan maluwas ug ang tanan mahibalo sa kamatuoran. Mo nang kabubuton sa Ginoo. And so as believers, we need to pray this kind of prayer. We need to pray for people to know the truth. And we need makaigsuonan to preach the gospel. Sama sa kong giwali kagahapon, ang ikalima makaigsuonan nga pinaka-importanting butang, hallelujah, nga atong himuon aron mahimot ang kahayag, mao ang pagwali sa ebanghelyo sa Dios, ang maayong balita. Verse 5 nagiingon, kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa, hallelujah, sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. So wala ni naghisgot dinhi og relihiyon, wala naghisgot og pundok, wala ni maghisgot sa pangalan sa imong grupo sa imong simbahan. Wa gani kini maghisgot makaigsuonan og building. Naghisgot kini kanimo ingon nga templo sa Dios, kanato ingon nga mga templo sa Ginoo. And so mao kini ang kabubuton sa Dios nga may atong himuon. Mao ang mga pag-ampo makaigsuonan ngadto kani. Hallelujah, pag-ampo sa usag-usa o pag-ampo sa tong nasod, sa tong mga leaders, pag-ampo makaigsunan petition ngadto, hallelujah, alang sa tong makaubanan diha sa pagtuo sa iglesia ug ang mga pagpasalamat ngadto sa Dios. Mo kana ang angayan natong himuon mga kaigsunan, mga kaigalaan. Dunay 5 ka basic principles of prayer nga ko ang ipakig-ambit karong hapon. 5 basic principles of prayer. And if you are taking notes, pwede nimo maigsoon nga isulat kining mo mga 5 ka prinsipyo gikan sa pulong sa Ginoo. Hallelujah, qualities unsaon nga ang atong mapag-ampo mahimong epektibo. How that our prayer makaigsuonan become effective. Hallelujah. Epektibong pag-ampo. 5 basic principles of prayer. Number 1, ato nang mabasa sa John chapter 14 verse 14. John chapter 14 verse 14. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa bersikulo 14, kapitulo 14 sa Juan o sa bersikulo 14, nagingon ang pulong sa Dios.
Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. So in English, if you ask me for anything in my name, I will do it. And so, pinaka-basic makaigsunan. Number 1, nga atong pag-ampo mayong epektibo, mao, sa in English, sa gingon din himigson, ang number 1, pray in the name of the Lord Jesus Christ. Okay? Pray in the name of the Lord Jesus Christ. Muna pinaka-importante kaayo. Number 1, kinahanglan nga atong mapag-ampo, naka-address gyud kana makaigsunan ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Okay? So that is number 1. Principle, makaigsunan of an effective prayer. Pray in the name of the Lord Jesus Christ. Daghan kayo mga bersikulo nga pwede nato maigsuon nga himong reference alang ni ana makaigsuonan kung kita magaampo maigsuon diha gyud sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan tanan atong buhaton makaigsuonan ato gyud nang buhaton diha sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo in Colossians chapter 3 verse 17. Ikaduha. Ang ikaduha makaigsuonan nga prinsipyo mao ang atong mabasa sa Psalm 66 verse 18. Psalms 66 verse 18 and in 1 John chapter 1 verse 9. Unsang giingon din ha makaigsuonan sa mga bersikulo. Sa in English makaigsuonan number 2 nga prinsipyo is have a clean heart. Have a clean heart. Pagbaton og kasing-kasing makaigsuonan nga pure, limpyo, balaan at tubangan sa Ginoo. Kasing-kasing makaigsuonan nga walay mga pagdumot, walay kayugot, walay kaligot-got, walay gitago makaigsuonan nga sala. So kasing-kasing, hallelujah, nga limpyo at tubangan sa Dios. Ingon pa ni Salmista David, makaigsuonan sa iyahang prayer ngadto sa Ginoo, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Munang gingon ni Salmista David, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me, and cast me not away from thy presence. Muna ang pag-ampo ni Salmista David. And so, number 2 principle, makaigsuonan sa pag-ampo ng epektibo, mao ang kasing-kasing nga limpyo at tubangan sa Diyos. Hallelujah. Kamu na basa makaigsuonan sa mga bersikulo, ay mubura nga itong oras. Psalm 66 verse 18, 1 John chapter 1 verse 9. Kanalang duha ka reference ang akong mahatag maigsuon sa ikaduhang prinsipyo, mao ang pagbaton og kasing-kasing nga limpyo at tubangan sa Diyos. Number 3, ang ikatulo makaigsunan nga prinsipyo o unsaon nga atong pag-ampo mahimong epektibo, Mark chapter 11 verse 25. Mark chapter 11 verse 25. Marcos 11:25. Sa in English makaigsunan, have a forgiving spirit. Have a forgiving spirit. Pagbaton og espiritu sa pagka mapasayloon o spirit of forgiveness. Dunay gingon din ha makaigsunan, if I hid iniquity in my heart or sa akong kasing-kasing, ang Dios dili maminaw kanako. Kung ako magtago o kaugawan sa sulod sa akong kasing-kasing, ang Dios dili maminaw kanako. Ug dunay pa gingon maigsuon na sugo sa Ginoo diha sa pulong sa Dios nga kung aduna makaigsuon ay tao nga ato ang gikasukan before ta moduol sa Ginoo, before ta magampo, ato sa silang pasayloon, ato sa silang adtuan makaigsunan, ug ato sila umureconcile ta ngadto kanila. Ato sa makaigsunan nga pasayloon kining mga tao aron nga kita dunggon sa Ginoo, pasayloon sa Dios. And even the very prayer ngayang gitudlo migsuon ngadto sa mga tinun-an kadtong mong pagampo migsuon ngadto babasa, hallelujah, sa Matthew chapter 6. Maigsoon atong makita din ha sa verse 9 ang yang gitudlo diya sa pagampo, hallelujah, nga na person din ha nga pasaylua ako Ginoo, pasayloon nato ang uban aron kita pasayloon sa Dios. Okay? Hallelujah. So muna makaigsunan ang number 3, have a forgiving spirit. Number 4, hallelujah, na prinsipyo alang sa epektibong pagampo. Number 4, Matthew chapter 21 verse 22. Matthew chapter 21 verse 22. Daghan pang bersikulo, daghan kaayo bersikulo anak bigson ngimong mabasa. Sa kamubo sa tong oras, pwede na nga kana lang ang bersikulo bigson akong ihatag. Matthew 21 verse 22. Ang ikaapat na prinsipyo, pray in faith. Pray in faith. Ug mao na bigson usab nga atong makita sa Hebrews, hallelujah, Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 6. Kaya ang pagtuo mao ray makapahimuot sa Dios
And so ang atong mapag-ampo dunggon sa Ginoo, paminawan sa Dios kung kita mag-ampo diha sa pagtuo. Number 4, pray in faith. Ug ang ikalima makaigsuonan ug katapusan, James chapter 5 verse 16. James chapter 5 verse 16. Ang ikalima, be righteous. Be righteous. Kinahanglan nga naa ka nato ang pagkamatarong sa Dios aron nga ngatong pag-ampo dunggon sa Ginoo. Ang gingon din sa James, ang fervent prayer of the righteous makaigsuonan availeth much. Or ang pag-ampo sa taong matarong epektibo kaayo. Sa laing version sa Biblia, ang pag-ampo sa taong matarong epektibo kaayo. Dako kay kahimuan, gamahanan ang pag-ampo sa taong matarong. Dunay gahom ang pag-ampo sa taong matarong. Mo kana ang ikalima makaigsuonan, be righteous. Epektibong pag-ampo. 5 basic principles of an effective prayer. Number 1, pray in the name of the Lord Jesus Christ. John chapter 14 verse 14. Number 2, have a clean heart. Psalm 66 verse 18 and 1 John chapter 1 verse 9. Number 3, have a forgiving spirit. Mark chapter 11 verse 25. Number 4, pray in faith. Matthew 21:22 and Hebrews 11 verse 6. And number 5, be righteous. Dili kay pagkamatarong matarong maigsoon o buhat lang og maayo o pag matarong lang stung kaugalingon, but the righteousness of God. Not self-righteous, not self-righteous. Akong balikon, not self-righteous, but righteousness of God nga naa kanato. And so our prayer maigsoon mahimong epektibo, hallelujah, ang atong mga pag-ampo. Karong hapon, ako mo encourage ka natong tanan makaigsuonan. Instead nga magbagulbol kita, instead makaigsuonan nga magsige kita reklamo, ang maayo natong buhaton ug mo'y makapahimuot sa Dios, mao ang mga pag-ampo. Ako kang dasigon, ikaw nga nagtan-aw karon. Hallelujah, nini mong panahon sa quarantine, enhanced quarantine. Patasan nato migsuon ang atong mga pagdayeg, mga pag-ampo diha sa Ginoo. Pakigsuod kita sa Dios ug maayo nini mong panahon na. Daghan kita gangayan nga iampo makaigsuonan diha sa Dios. Hallelujah. Ang tanan dugog himaya iya lamang sa Ginoo. Karon, moadto kita makaigsuonan sa inyo mga prayer request. Moadto kita sa mga pag-ampo karong hapon makaigsuonan. Dunay prayer request dinhi. Hallelujah. Brother Rajuni Sumaliling, Pastor iampo ang ako ang tonsil. Ato nang iampo makaigsuonan karong bagaw rasa. O gaduna po'y testimony sa kadaugan o kaayuhan. Ato ning importante i-announce. Ato ning giampo netong last day, mga netong miaging adlaw o kagahapon, ang kaayuhan ni Rose Dilma Antaw. Doon na siya mga simptomas makaigsuonan, pero totally healed makaigsuonan. Hallelujah, himaya sa Ginoo sa dihang kita migduol sa mga pag-ampo. Iyahan ang testimony. O daghan pang mga testimonyo migsoon sa itong mga kaigsuonan nga giayo sa Ginoo. Nanay Maritis o guban pang atong gidalas pag-ampo nga giayo sa Dios. O karong hapon atong mga prayer request ato nang nana ba nag-comment na ba mo sa inyong mga prayer request uban pa ato ang iampo karong hapon at sa tong prayer mga kaigsuonan. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Okay. So muna ang atong mga prayer request bigson and siguro i-general nato ang atong mga pag-ampo, atong iampo gyud ang atong nasod. Atong iampo makaigsuonan ang atong mga leaders. Iampo nato una atong pamilya, sama sa kung gingon kaganina, atong pamilya atong iampo. Atong kaugalingon kigsuod tas Ginoo. Ug ato ang panimalay, atong mga kaparentihan atong iampo. Iampo nato atong mga kauban sa church, atong mga kauban sa pagtuo, atong iampo. Atong iampo makaigsuonan ang atong mga leaders sa nasod sa Pilipinas. Hallelujah. Ato nang i-pray. Ato silang iampo migsoon. O atong iampo kining specific nga pag-ampo alang niining moong pandemic. Nga una, ang mga tao makasabot nga kining moong gitugot sa Ginoo nga krisis. Nagpahinumdum ug nagapukaw nga ang tanan maghinulsol ug moduol sa Ginoo. Ikaduha, nga mga tao makaigsuonan, hallelujah, mga lagad na sa Dios nga matinud-anon. Ikatulo, nga ang tanan nga mga tao magandam, hallelujah, sa pagbalik sa Dios.
Praise God. At tungod niining maong pandemic makaigsuonan, makakita unda ang ilahang mga mata nga makakita maigsuon. Matud pa, there is healing makaigsuonan in their eyes. Doon spiritual healing. Sa ilahang makaigsuonan nga pagkabuta. Sila maigsuon, makakita niini, makasabot nga ang Dios dunay mensahe alang sa tanan. Og atong iampo nga mahuman ni makaigsuonan sa labing daling panahon, sumala sa kabubuton sa Dios ug wala nay mataptan pa makaigsuonan labi na sa tuang nasod sa Pilipinas og dinhi particular sa Mindanao og sa Region 11. Ato nang iampo maigsuon karong hapon. Okay, ubani ko ninyo sa mga pag-ampo. Labing balaan ug mahigugmaon na mga Dios. Nagapasalamat kami Ginoo sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Salamat Lord nga ikaw. Salamat nga ikaw o Diyos kanunay nga nagapaminaw sa mga pag-ampo. You say it in your word nga ang pag-ampo sa taong matarong dagkog kahimuan. Usa karong hapon Ginoo, ingon nga imong mga kaanakan, adunay pagsalig pagtuo diha kanimo. Kami Ginoo nagatuaw diha kanimo sa mga pag-ampo. Kami nagadaig kanimo o Dios. Kami nagadaig kanimo ug nagasulti nga walay laing Dios nga gamhanan, labing gamhanan, ikaw lamang o among Ginoong Jesucristo. Ug walay lain nga nagahari. Hallelujah, ikaw lamang Ginoo. Ganhi kanamo. Apan kiniwa pa masabti sa tanang mga tao. Busa kami nagampo unta ngang tanan Ginoo makasabot nining maong pandemic karon nining maong crisis. Kini pagpukaw alang kanila. Nagampo ko nga dili lamang kami makakita nga ikaw ang hari sa mga hari. Kundi lang tibok kalibutan Ginoo makakita nga ikaw mao ang hari sa mga hari. Busa nagampo mi Ginoo alang sa tibuok kalibutan nga ang imo o Dios nga pangalan mabayaw Ginoo. In the name of Jesus Christ ug mailhan ka sa tanan nga walay laing Dios, hallelujah, nga makahimo sa pagluwas kundi ikaw Ginoong Jesucristo. We pray for our family. We pray for each and every members of our family. Nagampo mi nga ikaw Ginoo, magatabon ka namo sa imong hamili nga dugo. Ug ikaw magaprovide sa among mga pagkinahanglan. Ikaw magatagbo Ginoo sa mga pagkinahanglan samtang kami na sa among mga panimalay ug nailalom Ginoo sa maong lockdown. Nagampo ko nga dili kami mahutdan. Nagampo ko nga mawala ang mga kabalakaw kahadlok Ginoo sa matag usa. In the name of Jesus Christ, I rebuke fear in Jesus' name. And I speak faith to each and everyone. Nagampo kong pagtuo, manaa Ginoo sa matag usa. Ug nagampo kong ang tanan Ginoo magatuaw, magatawag sa imong pangalan. Nagampo ko ang imong presensya masinati sa matag usa, samtang kami na sa mo ang mga panimalay. Lord, I pray for healing even to each and everyone nga dunay kanang balatian silang lawas. Even Lord, kang Brother Juni sumaliling Ginoo nga naga-request og mga pag-ampo alang siyang tonsil. I rebuke in Jesus' name. Yan ang mong tonsil. Sa ngalan ni Jesus nga nasarit nun. Brother Juni sumaliling, I speak healing over you right now. Be healed in the name of Jesus. Believe and receive your healing in Jesus' name. I pray for complete healing, oh God. Hallelujah. Over Lord Marites Ronquillo in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. In the name of Jesus Christ. Lord, among gidalas mapag-ampo ng among presidente sa nason. President Rodrigo Roa Duterte, Ginoo. Give him wisdom. Give him, oh God, Lord, hallelujah, good health. Ginoo, tabuni siya sa imong hamiling dugo. Pakusgang niyang resistensya, Ginoo, immune system. Nagampo ko nga siya Ginoo imong tagag wisdom. Aron nga ma-impose, Lord God, hallelujah, ang balaod, Ginoo, nga nakapahimuot kanimo. Nagampo ko sa tanang tao sa Pilipinas nga sila makasabot, Ginoong Diyos, sa imong pulong. Nga ang mga pag-ampo o ang mga pagdaig o ang pagsuporta sa gobyerno makapahimuot kanimo. Ug dili makapahimuot kanimo ang pagreklamo, dili makapahimuot kanimo ang pagsigig wilga o pagsigig rebelde. Because rebellion, O God, comes from the enemy, Satan, the devil. Busa amo Ginoo nga giampo ang tanan nga naay reklamo pag rebelde sila kasing-kasing. Na sila makasabot ninimo mensahe.
Ug sila Ginoo, instead nga magbagulbol o magreklamo o mag-rebuildi sa gobyerno, hinuno, mag-ampo hinuon o mag-dive kanimo, mag-petition, kay ikaw mo'y maghatag og wisdom sa tanan nga naas pang gobyerno. We pray for all the senators in this nation, Philippines. We pray for all the congressmen in this nation, Philippines. We pray for all our mayors, oh God, in LGUs. We pray in the name of Jesus. We pray na ikaw maghatag og wisdom kanila. We pray that the power of the Holy Spirit will touch them and convict them in this pandemic. Nagampo ko nga kini mo ay dalan nga sila Ginoo usab makakaplag og kaluwasan. Nagampo mista ng tao nga sila maluwas. Nagampo mista ng tao nga sila maghinulsol in the name of Jesus Christ of Nazareth. O nagampo mi Ginoo sa body of Christ. We pray that the body of Christ will unite, oh God, in this season, oh God, in this crisis. Hallelujah, that the body of Christ will unite in prayer and will unite to defend the gospel of Jesus Christ. Even, Lord, sa social media, nagampo mi Ginoo nga kining moong video, hallelujah, sa social media, Ginoo, sa FB, sa YouTube. Nagampo mi, in the name of Jesus Christ, imo sabning balaanon, ug imo Ginoo, God, nga dihugan, nga tanan ng mga mensahe nga ma-post sa social media, dili unta Ginoo ma-block in the name of Jesus. O karong panahon na madunggan unta sa tanang mga tao, dili mababagan. Ug among gi-rebuke Ginoo ang tanang toxic sa social media. Among gi-rebuke ang tanang mga bastos, mga gipost sa social media in Jesus name. Imo badlungon Ginoo kanang mong tanang tao nga nagpost og dili maayo social media, maghinulsol o makadungog Ginoo sa imong tingog in Jesus name. And so we pray that Lord, you will bless, oh God, hallelujah, even kining mong video karon Ginoo, kining mong influensya o Dios sa social media, Lord, nga ang body of Christ magkahiusa, nga Ginoo ang imong ngalan mabayaw, ang imong ngalan matuboy, because this is not a competition. Kini Ginoo mo, O God, ang paghatag o himaya sa usa ka Dios ug usa lamang ka Dios nga mo'y naghiusa kanamo. Ikaw mo, Ginoo, ang among Dios, Ginoong Jesucristo. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you for the salvation. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you for everything. You are our everything. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. In the name of the Lord Jesus Christ. Dili ko mundang mumuhunong migsoon muhuman nini mong programa. Dili ko makahatag og imbitasyon alang sa tanan nga nagtan-aw nga wala pay relasyon diha sa Ginoo. Karong hapon kung ikaw kana nagtan-aw wa pa kay tiunay nga relasyon kang Ginoong Jesucristo, yawag ko ikaw makaigsuonan, imbitaha si Ginoong Jesucristo sa imong kasing-kasing. Siguro gibati nimo ang isolation, gibati nimo migsuon ang kaguol o kahadlok. Siguro gibati nimo dunay something nga kulang sa imong kinabuhi. Dunay kahaw-ang makaigsunan nimong gibati. Walay laing tubag ni ana. Siya mao si Ginoong Jesucristo. I've been makaigsunan the beneficiary of God's goodness and kindness and His mercy. And I can testify to you how great and how merciful and how good my God is. Busa, ako kang ginbitar, igsuon. Dawata si Jesus Christ, ingon nimong Ginoo, personal nga manluluwas. Sabat niining mong pag-ampo. Tuuhi, at kining mong pag-ampo, imong pag-ampo, o dunggon sa Ginoo, o dawaton sa Ginoo. Sabat sa kong prayer, Lord Jesus Christ, pasaylua ako sa tanan nakong mga sala. Gihinulsulan ko ang akong mga kasaypanan. Pasaylua ako, hugasi ako sa imong habili nga dugo. Limpyuhi ako Ginoo. O giablihan ko Ginoong Jesucristo ang akong kasing-kasing. O giinbitar ko ikaw nga mo'y magpuyo sa akong kinabuhi ug maghari niini. Ug papuyon mo ang imong balang espiritu sa akong kinabuhi nga mo'y maggiya kanako. Akong pag-ampo nga sugod karon, dili nang akong pagbuot mo'y matuman, kundili ang imo ng kabubuton mo'y matuman. Kay ikaw naman mo'y mahimong Ginoo uog Diyos sa akong kinabuhi. Lord Jesus Christ, isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. I trust in you. I believe in you. And you are now my Lord and my Savior.
Help me, Jesus, to understand your word and to know you more and more, and to feel your presence always there, Holy Spirit. Thank you, Lord, for the salvation. In Jesus Christ's mighty name. Amen and amen. Kung ikaw kana nga may uban makaigsunan o misabat sa kong prayer, ikaw may igsuon anak na sa Dios. Akong balikon, kung ikaw kana nga may uban sa mga pag-ampo, ikaw anak na sa Dios. Hallelujah. Congratulations and welcome to the body of Christ. Sa tanan nga milagruhan sa Ginoo, nagtan-aw ninimo ang video karon. Maigsoon ayaw kaulaw sa pagpadangat kanato sa imong testimonyo. Pwede ko nimo i-message o pwede nimo magkaigsuonan nga i-post ang imong kadaugan, maigsuon sa social media. At least pila ka minuto nga imong i-video, maigsuon imong i-post. Nakoy challenge, testimony challenge. Magkaigsuonan dili paghimaya sa imong kaugalingon kundi dili paghimaya sa Dios. And so, be sure nga ang imong testimony magkapahimaya sa Ginoo, makahatag o glory sa ngalan sa Dios kung giunsa kaniya pagpanalangin. Muhatag og premyo alang maigsuon sa muhatag og testimony og magpadayag og testimony maigsuon. Dunay testimony challenge nga ko ang gi-post makaigsuonan alang sanan. And so if you are healed, you are blessed, you are saved, makaigsuonan labi na gyud ang testimonyo sa kaluwasan. Perting ninduta na. Maigsuon i-message ko. Hallelujah. Salamat sa tanan. Salamat sa inyong pagtanaw. Ang Diyos magapanalangin kanatong tanan. Shalom and